Hello, good afternoon everyone. Live naman kita kadyang hapon diyan sa may Binirayan Gym, Binirayan Sports Complex San Jose Antique mga idol. Para sa pag-live sa padayon nga GCUS Cup or Justice Calixto o Saldivar Cup 2025 Season 21 mga idol. So ngayon mga idol, abangan natin ang unang laro ngayong gabi ay ang RB Builders Eco Warriors versus Biodiversity Crusaders. Abang inaantay-antay pa natin yung mga magsisimula ang laro. Nandito yung ating mga players. Nag-warm up na sila mga idol. Panoorin lang natin ang ating live ngayong gabi para saksihan ang kanilang bakbakan sa loob ng court. Ang 36 up category, RB Builders versus Biodiversity Crusaders. Yan. Nandito na yung ating mga manlalaro mga idol. Pakita ko sa inyo mga idol. So, dito sa kabila, ito na yung mga Biodiversity Crusaders. Naka-jersey ng color blue. Shout out sa mga supporters sa Biodiversity Crusaders. Nandito na sila. So, dito naman sa kabila mga idol, dito naman ang RB Builders, color green. RB Builders, shout out sa ating mga supporters sa RB Builders Eco Warriors. Shout out lang kay Sir Jobel Bellorente, ang tagiya sa Riva Color Ropings kag RB Builders. Shout out naman natin mga friends ang SBP Antique Chapter, Samahan ng Basketballista ng Pilipinas, Antique Chapter. Yan. Shout out lang. So habang hindi pa nagsisimula ang laro, nakaplastar na sila. So, shout out sa ating mga idol, no? Support lang sa ating live mga idol. Turok lang kayo, panoorin nyo lang ating lives. Medyo masama ang panahon, medyo maambon-ambon sa labas. Hindi naman kayo makapunta rito sa Binirayan Gym. Pwede naman kayo makapanood sa inyong tahanan or kung saan man kayong lugar. Doon sa inyong saan kayong lugar sa sandaling ito, pwede kayo makapanood via cellphone sa ating Facebook Live Kailaw Vlog. Share na lang din sa ating live mga idol para maraming makapanood sa ating live. Mga kamag-anak, mga friends, mga supporters sa ating mga team. Shout out lang sa mga taga Biodiversity Crusaders 36 up. Shout out kay number 2 Samura. Yan. Idol. Habang wala pa nagsimula ng laro, nag-warm up pa sila. Abangan ang bakbakan sa loob ng court. Yan, nari si Idol number 79. Shout out Idol, shout out. Shout out sa mga friends mo. Yan. Oh, shout out mo si Mrs. mo. Mahiya si Sir mag-clean up. Sagwa ba ito si Mrs. mo? Sagwa? Sa din ito nga lugar, idol? Sa Dubai? Oh, sa Dubai. Jumeirah. Yan, sa Dubai. Shout out mga friends sa Dubai. Yan, this is ni Nagilanap. Number 79. Sa kabila naman, dito na ang RB Builders. Shout out na sa ating mga friends. Mga matatangkad. Mga malalaki ang katawan. Matatangkad. Sa kabila din, gano'n din. Shout out sa ating mga friends, mga basketballista,
mahilig sa basketball, manood kayo dito sa ating live. Maya-maya magsisimula ng mga idol ang laro. So, the meantime na hindi pa simula, enjoy na lang muna kayo panood dito sa kanilang warm up. Yan ay ang Biodiversity Crusaders 36 up. Dalawang schedule ngayon gabi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kabila, ilan na yata to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pa lang sila yung mga RB Builders. Thank you so much ating mga sulit supporter dyan sa may Patnungon, Cagbilison. Yan. Baka naman, tinapay naman dyan. hindi pa ako nakapagkape. Naggugutom na naman. Lagi tayong ginugutom dito, no? Pag sa labas naman niya, marami ang bibili, hindi tayo nagugutom. Thank you so much. Hindi pa nagsisimula ang laro. 17 agad yung nanonood sa atin. So, dadami pa yan. Tataas pa yan. Thank you so much for watching. Yan. Dito naman tayo sa kabila. Ano naman natin yung RB Builders. Kulang sila. RB Builders. Ebro, Jalugo, Morales, P,
Guanzon, Inyon, Aranya. Nakapungko ng gilid. Sino kanila? Sa pinakabinit. Number 7. Easy lang sa idol. Relax. Si Mabuhay. Yan. Shout out naman natin mga major sponsors mga idol, ang Masonic Lads 76 at saka Saban, ang YBR Gas Trading, YBR Pastries and Coffee Shop, nahamtang sa may Bagong Bayan, San Jose Antique. Shout out din sa ating mga solid supporters, followers, kag mga pamilya sa aton niya mga players. Thank you so much for watching. And also shout out naman ang SBP, samahan ng basketballista ng Pilipinas Antique Chapter, sa pangunguna ni Sir Sunny Pardico. Sana all. Sana all maganda ang uniform. Kasi Luna Blue. Luna Blue. Shout out si idol ta si Samura. Yan. Laging nagtira ng Chris. Kasi idol na Shout out. nagilanap. Shout out si Mrs. niya. Idol. Shout out Team Saging ang pasopas dyan. Team Saging gali, shout out namon siyempre ato niya solid supporters diyan sa may business park. Ang Team Saging ang pasupas diyan. Busog na kami sa supas. O kaya tinapay, okay lang. Pansit. Wow, bungga talaga tong Team Saging. Sa pangunguna ni Bing Rene Tagala, kag si Romeo Sakibal. Yan. Kag si Mrs. na si Nangnet. Yan. Shout out lang kaninyo dyan sa Team Saging. Yan, Team Saging lang malakas diyan. Team Saging lang sa kalam. Para si idol pasimple lang si idol yan. Yeah. Pasimple lang matira na karon si idol. Ipos na si idol kilit. Shout out sa misis niya. Operiano gali. Operiano yan, si Operiano. Ang sa gilid to. Matangkad. Shout out sa 20 na nanonood sa atin. 21 na. Ang bilis namang dami. Iba talaga pag mga taga-Patnungon maglaro. Robin Padilla. Shout out si Robin Padilla. Yan, middle name ni idol. Padilla gali panaligan, no? Yung Padilla ginabaligtad ng panaligan. Yan, time na. Time na mga idol. Shout out lang kay Imads Concepcion. Shout out from Sibalom. Yan, si Philip Dinis Tanghal. Shout out lang boss. Shout out. Shout out kay si Philip Dinis Tanghal. So kulang sa kabila.
Miss ang isa. Pila ka free throw ra? 10. 10? Oh. Pangalawa, miss pa rin. So, pangatlo, 0 pa rin. Oh, 1. Duha. No. Duha lang gid. Dalawa lang. Okay, may bawas. First set. First 5. First 5, Morales, P, Guanzon, Operiano, Anebron. Yan, isa. Ebro. Yan, Ebro. Sa Biodiversity, si Sally, Zamora. Bola kay Cortijo. Nag-shoot. No good. Cortijo again. Basa kay Sally. Sally nagtira. No good. Operiano. Morales nagtira. Good for 2 by Morales. Bola kay Zamora. Mangita ka papasahan. Sally, good for 2 by Sally. Oh, Morales, Segritso. Wow. Number 69, Morales on the free throw area. Shout out na lang ang acknowledge ang pagdating ng ating kaibigan si Mr. Jubel Bellorenti sa RB Builders. Watson, no. Ang bola na kay Zamora. Nagtira ka 3. Good for 3 by Zamora. Briano. Oh. Ebro. Briano. To Guanzon Ebro nagtira ka 3. No good. Oh. Sally to Zamora pinasa kay up. Sally good for 2 by Sally. Nice. Morales no good. Pinasa kay Ebro no good. Sally Cortijo sa ilalim. Pinasa sa kalaban. Pinasa kay Ebro Nagritso no good. Rebound by Sally. Zamora no good. Oh. And the shot clock, 5 minutes and 7 seconds.
And you shoot shot clock 10. Sali. Oh. 5 to shoot. 5 to shoot. Cortillo, Samura. Samura nagtira ka 3. Wala kabot. Time. Shot clock violation. Number 69 seconds. Ano pasayan ha? Morales. Morales. Nagdiretso. Good for 2 by Morales. 5-9. Favor of Biodiversity. Sali. Sali dala sa bola. Pinasa kay Cortillo. Cortillo. Kita kapasahan. Sali, nagtira. Good for 2 by Sali. Nice. 11-5. Favor of Biodiversity. Morales. Panson. Periano. Periano. No good. Na still. Still by Sali. Oh. Mora. No good. Sali. Seven, 7-11. Favor of Biodiversity. Ano score mga idol? Salva yun. Samura. Oh, still. Oh. Salva yun. Samura. No good. Sali. Oh, Samura. Nagtira. No good. Morales to Ebro. Ebro to Morales. Morales. Good for 2 by Morales. Cortillo. Cortillo. Operiano. Operiano. Morales. Ebro. Ebro. Oh. Foul. Shout out na si Idol. Acknowledge ang pag-abot ni Coach sa Bing Rene Tagala sa Sanitizer Business Park Group. Good luck Team Patnongon aling kay Cap Jose Aquesa. Cortillo, dala sa bola. Kita ang pasahan. Pasa kay Salbalyon. Salbalyon. Pinali kay Cortillo. Kay Samura. Salbalyon. Parang diretso. Ah, no good. Ebro. Oh. One shot. Salbalyon. Pinasa kay
Morales. Morales. Oh. Oh. Oh, steal. Steal by Cortijo. Pinasa kay oh, sale. Unugon. Aga. 40 seconds. Eh, bro. 35. Morales. 30 seconds. And to shoot 25. 20 seconds. 15. Sale. Oh. 5. Good for 2. Just the end of the first set. The score is 13-16. Favor of RB Builders. Eco Warriors. Second set. Alana, person number 10, Iron Sailor, Apollo, number 3, Yapson, number 5, Malacron, and Ismar Pero. Marco Burgos, Gideon, Victoria, Aranya, Apollo, and Dormando. Shot. Play ball. Shot. Shout out kay sa Team Saging. Halin ni Sir Rogelio Sakival. Shout out idol sa taga Igpuri. 20-30. Halin kay Sir Jomar Dilarmino. Shout out da kay Boss Aranya Aran, Team RB Builders, halin kay Justin Baldonado. Inyon. Team Flora Aranya. Nice for 2. Good for 2 by Yamson. Mabuhay on the ball. Mabuhay. 6 minutes with the second set. Balotong. Yamson, no good. Mabuhay. Di Flora. Ah. Inyon. Great sa Inyon. Good for 2 by Inyon. Balanog. Ay, mabuhay. Mabuhay.
Mabuhay. Binasa kayo. Aranya. Aranya. Good for 2 by Dumato. Jersey number 1. Palanog. Palanog. Inyon. Aranya. Tira. Iganti yung katapat. Tangkad, lalaki pa. Palanog. Oh. 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 Ay, hirap pa talaga. Tangkad ang makalaban. Sa ilalim ng ano. Shout out kay Justin Baldonado. Kaga Rebelio sa Kibal sa Team Saging. 4 minutes and 2 seconds remaining now. 4 minutes. Shout out kay Cap Jose Apuisa. Diyan sa may Villa Crispo Patnongon. Shout out din kay Jomar Villarmino, taga Igburi Patnongon. Kaya si Justin Baldonado. Yan, shout out idol kay Aran sa Team RB Builders. Thank you so much for watching. 4 minutes and 4 seconds remaining now for the second set. Mabuhay. Mabuhay. Pinasa kay Team Flora. Team Flora to Aranya. Dumato. Tugod. Balanog. Balanog. Pinasa kay Baluntong. Baluntong. Espartero. Espartero to Palanog. Palanog to number 13. Oh. Aranya. Inyon. Nakuha pa nagpahol si Inyon. Basket count on Jersey 27, first person in first foul. Randy Gumper, let us know, Randy Gumper. Yamson. 3 minutes and 1. 3 minutes remaining now. Aranya. Kira ka Tris. No good. Palanog, Dutitso. No good. Pasa. Espartero. No good. Baluntong. Yun. Aranya. Dumato. No good. Foul. Sabay Team Flora. Watching from Bacolod. Yan, Justin Baldonado from Bacolod. Ang ano ra sir? Ang import nila no? Import kang ano? Ang matangkad ng maputi. Shout out kanimo sir. Yan sa Bacolod. Yan, shout, kumusta ka na dyan sir sa Bacolod? Yan. Ang di ba EBP na siya, di ba dati? Ay. Sarap. Ang sarap. Aranya, nag-tres. No good. Oh. Ano ni Palanog? Baluntong. Yamson, no good.
Oh, oh! Nabulaga. Nagulat. Pinasahan, nagulat. Lumato, good for 2. 150 seconds. 150. Shout out lang dyan, taga Bacolod ah. Kumusta ko banda ako niya mga classmate dyan sa Bacolod City College. Batch 2004. Yan, shout out ka ninyong tada dyan sa may Bacolod City. Mga amigo dyan. Palanog. Tira na. Good for 2. Inyon. Oh. Templora. Good for 2 by Templora. Taya naman to. Ayos. Palanog. Pasa kaya Abulok. Oh. 46. Shout out naman si Sir Alex Ortiaga. Inacknowledge naman ang pag-abot ni Sir Alex Ortiaga. Kumusta? Ayos lang sir. Long time no see. Yan. Good for 2 by Aran. Yan. Sir? Sir, makamus ni Luna? Round shot? 40 seconds. Abulok. Oh. 25 seconds. Abulok. Matira sa katris. Good. Oh. Mabuhay. Mabuhay ng Chris. No good. Abulok on the ball. To Jamson. To Palanog. Still by Inyon. Oh. It's time. Shout out Idol watching from Iloilo, St. GC Ustan. The score is 18-35 favor of RB Builders. Shout out kay Sir GC Ustan dyan sa may Iloilo, Commissioner GC Ustan sa Bugasong. Pero nasa Iloilo sa tanah ka dyan. Shout out ka na, sir. Sa Iloilo sa tanah ka dyan kuno. Ari si Sir Sali, yan. Partiko, yan. Upper 41 to number 1. 41 to 1. At 24 to 1. Mark Francisco, no good kid si Abulok. Ang mga idol, wala gid. Wala pa katsamba. Balik si Aranya. Favorite si Sir Aranya. Daw tambak idol, tambak na idol. Ilang kay ano pa siya? Third set pa lang siya. Abulok. Ano score idol? Score idol? Score ka na idol iwan? 1935 minutes. 1935 idol. Favor of RB Builders. Mabuhay. Good for 2 by Mabuhay. Biga Priya, no good. Asuman?
Aranya. Good for 2 by Ayunion. Shout out lang dyan kay Sir Justin Baldonado sa Bacolod Enjoy watching na dyan, sir. Kontra niyo sir, sir. Thank you so much for watching, sir. Onopre. No good. Biga Priya. Tira ka 3. Wala ka shoot. Aranya. Yan. Aranya. Good for 2 by Namol. Namol. Ayunon. Ayunon kaya Ayunon. Isa. Dio Osbilak. Osomre. Ayunon, di masyado makipasa. Malayo. Ayunon pala yung pangalan, sorry. Biga Priya. Panaligan. No good. Mabuhay. Oh, still by Panaligan. Panaligan. Dala sa bola. Espartiro. Espartiro to Panaligan. Oh. Binala kay Espartiro. Oh. Namul. Aranya. Nag-trace, no good. Oh. Good pa rin. 5 minutes. Mabuhay. Mabuhay. Oh. Ano kaplano ha? Shout out Imaw Kaskor Ninong Alex. Yan, shout out sa Imaw Kaskor si Sir Alex. Salin kay Philip Dennis Tanghal. Ang inaanak niya sa kasal. Shout out lang sa bagong kasal. Shout out sa bagong kasal. Ayunon. Aranya. Good for 2 by Aranya. Biga Priya. No good. Oh. Minutes and 10. Aranya. Nagtira sa 3. Good for 3 by Aranya. 4 minutes. Oh. Still by Mabuhay. Mabuhay. No good. Biga Priya on the ball. Biga Priya. Biga Priya sa Panaligan. Panaligan. Still. Mabuhay. Pinasakay Aranya. Aranya. Nabulaga si Yamson. Yamson. Yamson on the ball. Pinasakay Palanog. Panaligan. Panaligan. Yan ribol sa bola. Pinasakay Yamson. Yamson. No good. Mabuhay. Good for 2 by Mabuhay. Time out. Bye. Biodiversity. Kaya paliwang ka ba? Kaplano pa ako, kaplano. Kita na to kay Saran na pagkat ng mga kanitana. Wala na to. Hindi na.
Shout out naman ato nga major sponsor ang YBR Saban kagang Masonic Lads 76 Hamtik. Liga Pria Jamson, Liga Pria Baka sabay mo rin ka vlogger nun ba? Madalikan, no good. Mabuhay. Aranya. Mabuhay. No good. A good for 2 by Mabuhay. 50 mil. The score is 19-50 favor of RB Builders. Nagka-communicate ka po. Ay, kadya ko naman. Kailangan sa mga. Ano, ano? Liga Pria. Good for 2 by Liga Pria. Aranya sa 3 points area. No good. Apa? Mabuhay. Panaligan. Espartero. Aranya. Time. The end of the third set. The score is 21-52 favor of RB Builders. Ano gani masunod? Sanitizer kag ABC 48. Ang masunod mga idol ang pangalawang game ang Sanitizer Business Park Group
versus ABC40A flat controllers sa 46 up category. Third quarter. Morales. Sali. Balontong. Sali. Tira si Sali. Good for 2 by Sali. Inyon. No good. Sali. Rebound by Sali. Cortijo. No good. Rebound by Sali. Sali. No good. Flora. Inyon. Rebound by Zamora. Zamora. Kira. Oh, still by Cortijo. Cortijo. Oh, last touch. Ebro. Good for 2 by Ebro. Salvalion. Good for 3 points by Salvalion. Flora. Flora. Morales. Good for 3 by Morales. Zamora to Cortijo. Cortijo katira ka 3. No good. Flora. Ngita kapasan. Ebro. Katira. No good.
Good for 2 by Sally. 5 minutes. Remaining time. 5 minutes. Inyon. By Balunsong. Inyon. Oh. So, ang batse. Zamora. Good for 3 by Zamora. Sally. Sally, no good. Sally again. Tama, foul. Ebro. Sally. Liga Pria. Corteo out. Ano, Abulok? Abulok in. Topper, yan o. Mabuhay, mabuhay. Malanog. Good for 2.
Sally. Oh. Sally. Good for 2 by Sally. 20 seconds. 10 15. Sally. 4 seconds. 4 seconds. 4 seconds. Team Flora. That's the end of the third quarter. The score is 39-66 favor of RB Builders. Na shout out naman ng ating mga major sponsors, ang Saban, ang YBR Gas Trading, YBR Pastries and Coffee Shop, Masonic Hamtik Lads number 76. Thank you for support sa ating GCUS sa Justice Calixto o Saldivar Cup 2025 Season 21. Back to our game. Fourth quarter. Last quarter for this game. Abulok on the ball. Abulok to Panaligan. Goal for 3 by Panaligan. Jersey number 69.
Mabuhay. Mabuhay ito Inyon. Inyon. Abulok. Abulok. Oh, still. Inyon again. No, good for 2 by Inyon. Abulok. Abulok ng Chris. No good. Inyon. Inyon to Namol. Namol good for 2 by Namol. Abulok to Samura. Samura on the ball. Kita ka mapasahan. Pinasakay Abulok. Abulok. To Samura. Samura natira ka Chris. No good. Samora. Samora. Pinasakay Balontong. Balontong. No good. Rebound by Inyon. Inyon to Mabuhay. Mabuhay to Dumato. Dumato. Guanson. Inyon. Nagtira ka Tris. Good for 3 by Inyon. Abulok. Abulok on the ball. Hinala kay Abulok. Nagtira sa Abulok. Tris Abulok. Good for 3 by Abulok. Inyon. Guanson. Still by Namol. Mabuhay. Matira ka Tris. No good. Balontong. Balontong. Oh. Still. Dumato. May Mabuhay. 7 minutes for this final quarter. Final game. Final quarter of this game. Balontong. No good. The score is 45-77 favor of RB Builders. Na-shout out lang ating mga friends dyan sa may Ukay-Ukay Center, sa may Business Park. Na-shout out naman ang Kailaw RTW. Enjoy watching sa ating mga neighbor dyan. Sila ni Bibian Dakanay, kag si Wild Supremo. Team Saging, yan, shout out sa rin nyo dyan. Pabihon pa. Pabihon mamaya, ang Team Saging. Nakarili na ang lang bihon. Si Rebelio Sakibal, kag si Romeo Sakibal, shout out naman. Sakibal Brothers. Ang inyong mga game, pwede nyo mapanood sa ating YouTube channel, Kailaw Vlog. Guanson. Dumato.
minutes and 1. No shot. Good for 1. Manaligan. Oh! Time out, RB Builders. Liga Pria. Manaligan. Saleh. Good for 2 by Saleh. Morales. 1. Son. Aranya. Good. No good. Good for 2 by Manaligan. Inyon. Cortijo. Under 4 minutes. Manaligan.
Cortijo. Sali. Gapriya. Morales. Last 2 minutes. Sali. Paraligan. The score is 55-86. Favor of RB Builders. Napatapos na nila to. 55-86. Ang score. 1 minute lang mahigit. Sa final quarter. One minute and 16 seconds. The score is 55-86. Favor of RB Builders. Inyo, nagtira ka 3. No good. Sali. Abulok. Abulok. Yamson. Espartero, good for 2. 50 seconds. Morales. No good. Yamson. Abulok. No good. Sali. Yamson. No good. Morales. Galogo. Dialogo. Dialogo na Chris. No good. RB Builders, the final score is 57-86. Malaki na kabansi mga idol. Thank you so much for watching mga idol. 31 ang kabansi. By the way, it's a nice game. Napakasaya mga idol. Sanitizer versus ABC 40A. Bloodbuster. Flood controllers. Flood controllers. This player of the game. Si Ma'am ang atang scorer.
Best player. Best player natin mga idol si Inyun. So mga idol, ayan lang muna natin yan live kadya sa first game. So masunod naman natin ang i-live. Congratulations niya pala sa atin niya friend si Samura. Shout out idol. Shout out sa mga kapat naman. Magulang ko sa Cavite. Sa Cavite. Saan sa Cavite idol? Carmona, Cavite. Yan, shout out. Sa airmat ko sa US. Sa US, airmat niya. Thank you so much. Yan. Okay, bye-bye. Halong. So mga idol, masunod naman ang laro natin, no? Abangan naman ang next game. Ang ABC40A Flight Controllers versus idol, Halong. Versus Sanitizer Business Park Group. So thank you so much for watching mga idol. Until the next live naman natin mga idol.